телефон вайрон. Дивихтов беурмате. Ростигам Роберто саперу на фаблю чизют. У заракаткином як же корчидо я мумат наких. بص أزنم خاطسلم بمثل أس أكيد خو فكرة لين بيورمتها ممكن Mislim uzvadim to ljudov, merenges ne fikarit. Mislim dizga hodos tak cavidom, to ket khoshnayo. Jo mislim uz dizga tsunem, merenges. Я бат Марьяна сар чуд веруматичи до чуджатеде. Чунки я и фамам тазин. Наше радио началось 30 декабря 2013 года. В основном мы говорим здесь об искусстве, о языке. В данном случае мы говорим о памирском языке, к сожалению, который не имел до сегодняшнего дня письменности, была только устная речь. Теперь вот у нас есть возможность говорить на своем языке по радио. این برنامه رو مستقیما از همین روز طول 3 ساعت هر روز در خروغ گوش میکنند و این برنامه زنده مستقیم است و شنوندگان با سوال و پیشنهادهای خود جواب میگیرند و این یا اون سرود را اگر خواهش درخواست هم کنند و این سرود در اونجا پخش میکردند.